हाय सांगवाने आज होचिला मु होचिला 4 डिजिट 5 डिजिट 6 डिजिट करबे कौन माइनस माइनस हां आ होचिला जदि मु ठीक कर देली मत लाइक कर दबा आ जदि मोर होचिला जदि मु होचिला जदि मोर वीडियो भल लागिला शेयर कर दो और लाइक भी कर दो तापर करते देखेल देखिया कौ तमें कर जो वीडियो करुच्ची मु तमें 4 डिजिट आउ 5 डिजिट सब्सट्रैक्शन कल देखिया एठी देख कह कौन करवा जीरो नदी 9 जाई पारिबनी ताहले होची 8 जीरो बकुला फेर जीरो बार मांगले इकल मु तोर को जीरो आउ मो पाखरे कोना वैल्यू अछि ना मो पाखरे कोनोसी वैल्यू नाही तापरे कोठी कला सिए तापरे फेर 7 बकु गोला 7 को 1 मांगे तापरे 1 दिए तापर होचिला ए 3 ରୁ 1 कि कोडा हो जाएनी काहे कि या आगर अछि 7 पछर अछि 7 ରୁ 1 नै गले बस 7 ରୁ 1 नै गले तापरे एटा को काटी की एठो छिला लेखिबा 6 ठीक तापरे होचिला ये 7 जो 1 दिला फेर 8 10 नै गला तापरे ये दे दिला को 1 फेर 8 होचिला 10 नै गला सही पेंसिल काटिक लेख एको लिभि दबा ना लिभानी काट काटिक लेख लिभानी सेमती हला होबनी हबनी सेमती ताले काट काट काटिक लेख हाँ बस तापरे केते सेट रहिला तापरे 10 ରୁ 9 गले ना एडी काटिक केते हला लेख आगे काटिक हाँ अदर होचिला 10 ରୁ 9 रहिला 1 कर 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 10 ରୁ 9 गले 1 तापरे होचिला 9 ରୁ 7 गले होचिला 2 हाउ तापरे होचिला 6 ରୁ 1 गले होचिला 5 हाउ तापरे 3 ରୁ 2 गले होचिला 1 कर तान केते हला जे होचिला 1521 इस ठीक कह देले तापरे तापर लेख मु सुंदर सुंदर कथा कहली ना बे हाँ तुम सुंदर कथा कहछ मु जहा कहबो मु सुंदर सुंदर कथा कहबी हाँ भल पिला केते बेले भी खराब कथा कहबनी हला सब बेले सुंदर कथा कहतबो हला हाँ कोथी हाँ कहले सांग माने तुम वीडियो देखिकी बहुत खुशी है कि तुमको लाइक करेंगे कमेंट करेंगे बुझल ना आउ अन्य मानक शेयर भी करेंगे जदि तुम सुंदर कथा न कहब जदि भल पाठ न पढ़ भूल कर सब्सट्रैक्शन ताहले तो कौन खुशी हे कि कहीं तो खुशी हेनी ना रागिबे सब रागिबे हाँ मन दुख करेंगे रागिबे हैला ताको मुंह पर लाल कर देबे हो रागिकी तापर आ गोटे आमर 5 डिजिट आम सांग मान कहीचे ना गोटे 5 डिजिट भी करके देखेबा बोली ताने सेटा करके देखा जदी 6 डिजिट करबा ना सांग ने गाय नोटी पड़े खुशी कि नोटी पड़े आश्चर्य की ओ देखिया आम 5 डिजिट गोटे कर आगे जो मिस हमको पिटले ना से कथर के छानी आई जे कहे पापा तो कर दो आ कम पिटवी एमती कहे हैला दियो एटा कर दे 5 डिजिट कर दे जल्दी तो 6 डिजिट आरंभ कर जदी होछिला 0 ରୁ 9 जाई परिबनी फेर 0 या तो गला या को 1 माके ये कहला मो पाखर तो 1 नहीं
ମୋ ପାଖରେ ଭ୍ୟାଲୁ ବି ନାହିଁ। ଏଇଠି 0 ଗଲା 9 ପାଖକୁ 9 କୁ ମାଗିଲା। ତାପରେ ହଉଛି ଇଏ 1 ଆଣିଲା 9 ପାଖରୁ। ତାପରେ ଏଟାକୁ ଏମିତି କାଟି ଦେଇକି ଏଇଠି ଲେଖିବା ହଉଛି ହେଲା କ'ଣ କୁହନା 8 ଲେଖିବା। ହଉ 8 ଲେଖିବା। ତାପରେ ସେତେବେଳେ ହଉଛି ଆମେ ମୁଁ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଯୋଉ କଥା କହୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କଥା ମତେ ଗେଲ କରିବେ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଲାଗିକା ଅଠାଇଛି। ହେଲେ ଜଲ୍ଦି ତମେ କର, ଭୁଲ ହେଇଯିବ ନହେଲେ କଥା କହିଲେ ମଝିରେ। ତାପରେ ଏଇ ହଉଛି ନାଇଁ ବାନ୍ଧିଦେଲେ ଫେର 8 ଡେଇଁଗଲା, ଫେର 8 ଡେଇଁଗଲା। ଏଟା କାଟିକି ଫେର ଏଇଠି ହଉଛି ଲେଖିବା କ'ଣ କୁହନା 9। ବାସ୍ ତାପରେ ହଉଛି ହେଲା ତାପରେ 10 ରୁ ହଉଛି ତାପରେ 10 ରୁ ହଉଛି ହେଲା 9 ଗଲେ 1। ହଁ ଲେଖ ଜଲ୍ଦି ଲେଖ। ତାପରେ ହଉଛି 9 ରୁ 9 ଗଲେ 0। ହଉଛି ତାପରେ ହଉଛି 8 ରୁ 3 ଗଲେ 5। କାହିଁକିନା 3 ପ୍ଲସ୍ 5 8 ହଉଛି। ଠିକ କଥା। ଏବେ ହଉଛି ଏଇଠି 3 ରୁ 7 ଗଲେ ହଉଛି 3 ରୁ କିଛି 7 ଯାଇପାରିବନି। ଠିକ କଥା। 3 ରୁ 7 ତ ଯାଇପାରିବନି, ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବ? ତାପରେ 3 ଗଲା 7 କୁ ଆଇ ମାଗିଲା। ଆଉ କାହିଁକି 7 ଗଲା ଆଉ ସେ 3 ଦେଖିଲା ଆଖି ଦେଖିଲା ଆସିକି ହଉଛି 7 ଆଗରେ କିଛି ଆଉ 1 ନାହିଁ ଦେଇକି ହଉଛି 3 ମାଗିଲା 7 କୁ 1 ଦେଇକି 7 ତାର ସେପଟେ ବସିକି କଥା କହୁଥିଲା ଦେଇକି ସୁନ୍ଦର କହିଲେ ମତେ କିଏ ଡାକୁଛି ରେ ଦେଇକି ପଛେ ବନେଇକି ଦେଖିଲା ହଉଛି 3 ଟାକୁ ଡାକୁଛି ବସିକି। 3 ଡାକୁଛି ଦେଖି 3 ମାଗିଲା ତାକୁ। ହଁ 3 ମାଗିକି କ'ଣ କଲା? କ'ଣ ହେଇଛି ମତେ ଖାଲି ଏଇ ବାହାରେ ଡାକୁଛି, ମୁଁ ଏପଟେ କଥା ହଉଥିଲି ଦେଇକି 3 କହିଲା ମତେ ଗୋଟେ ବାନ୍ଧିଦେଲ। ମୁଁ ହଉଛି ମୋ ଠାରୁ ହଉଛି 7 ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ହଉ ତାପରେ ହଉଛି 1 ଦେଲା। ତାପରେ ଏପଟେ ବସିକି କଥା ହଉଥିଲା। ତାପରେ ଏଟାକୁ କାଟିକି ମରିଗଲା। ତାପରେ ଏଇଠି ହଉଛି 6 ବଞ୍ଚିଲା। 6 ତାର ବସିକି ସେପଟେ ବସିକି କଥା ହଉଥିଲା। ତାପରେ ଏଠି କେତେ ହେଇଗଲା? ଏଟା କାଟିକି ଏଠି 13 ଲେଖିଲେ। 13 ରୁ 7 ଗଲେ କେତେ ମୁଁ ଜାଣିନି ନା, ଯଦି ନ ଜାଣିଛି ମୁଁ ହାତ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖେଇବି। ତାପରେ ହଉଛି ମୁଁ 7 ଟା ପାଟିରେ ରଖିଲି। ତାପରେ ହଉଛି ମୁଁ 3 ଟା ଆଙ୍ଗୁଳି କାଢିବି। ତାପରେ 7 ର ରିଭର୍ସ କରିଦେବି। କୋଉଟା ଯେ? ଏଇଟା 13 ଆଉ 7 13 ରୁ 7 ଯିବ। 13 ରୁ 7 ଯିବ। ତାହେଲେ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାଟା ପାଟିରେ ରହିବ ନା। ଏଇ ପାଟିରେ ରହିଲା। ତାପରେ 7 ଟା ଆଙ୍ଗୁଳି କାଟିବା। 13 ରୁ 7 13 12 11 10 9 8 7 6 ହେଇଗଲା ମାତ୍ର। 6 ହେଇଗଲା। ଲେଖ 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 ଲେଖ। ସିକ୍ସ ରୁ 3 ଗଲେ ହଉଛି 3 ହେଲା 6 3 ହଉଛି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ଏଇ 9 ହେଇଥାନ୍ତା ଆଉ 6 ହେଇଥାନ୍ତା। କେତେ ଲେଖିବ? କେତେ ହେଇଗଲା ଯେ? ଇଏ ତ ଚୁଟାକୁ ଏମିତି କରିଦେଇଛି। 3 ଟା କାହିଁ ଏମିତି ଲେଖିଦେଇଛ? ହଉ କେତେ ହେଇଗଲା ଯେ? ଲାଖ 3 କୁ ଲାଖ କହିବି ନା 1000 କହିବି? ନା ଏଇଠି ଜାଣିନ, ଏଇଠି 36,000 ହେଲା। 1000 ଘରେ 36 ଅଛି ନା, ଦେଖୁନ ସେପଟେ ଗଣିକି ଆସୁନ। 1 10 100 1000 10,000। 10,000 ରେ 3 ଅଛି, ଆଉ 1000 ଘରେ କିଏ ଅଛି? 6 ଅଛି।
हाँ तेणुकर 36 भी आम 1000 घरे 36 अच्छी बोली कहीपर तेणुकर 36,000 भी कहीपर ना कि हाँ कह 36,000 5,000 आउ थे कह जाने किलो हाँ कह 36,000 36,000 तापर 100 घर किए अच्छे 100 घरे 5 अछि ताले कह 36,100 36,000 500 500 तापर 1 1 एटा कहीदेल ना करदेल 5 डिजिट करदेल तापर ताहले तमे सांग निद लगिला ना कौन निद लगिला हाँ ताहले सांग मान को बाय कर दियो बाय बाय सांगो हमने सांग मान बाय कर दियो भल लागिला ए भिडियोटा जदि भल लगिला ताहले कौन करिवे कह दियो भल लागिला ए भिडियो जदि कमेंट करबो कमेंट कर आउ शेयर करियो जदि कर जदि शेयर करबो जदि कर कमेंट करबो जदि कर दी थर कहि कहि का पार्टी बथा अच्छा अच्छा हो